أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ حامیم السجدہ جو ہم سبقاً سیکھ رہے ہیں، ایک رکوع ہم نے سورہ حامیم السجدہ کا مکمل پڑھ لیا ہے۔ اب ہم سورہ حامیم سجدہ رکوع نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو سیکھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورہ حامیم السجدہ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل قل أئنكم قل أئنكم أئنكم لتكفرون لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له
वतजअलून लहू अंदादन लहू अंदादन वक्त की हालत में अंदादा पढ़ा जाएगा। ज़ालिका ज़ालिका रब्बुल आलमीन ज़ालिका रब्बुल रब्बुल आलमीन वजअल फीहा वजअल फीहा रवासिया रवासिया मिन फौकिहा मिन फौकिहा वबारक फीहा वबारक फीहा वक़द्दर वक़द्दर फीहा अक़वातहा अक़वातहा फी अर्बअति फी अर्बअति अर्बअति अय्यामिन वक्त की हालत में अय्याम पढ़ा जाएगा। सवाअल लिस्साइलीन सवाअल लिस्साइलीन लिस्साइलीन थुम्मा इस्तवा थुम्मा इस्तवा इलस्समाइ इलस्समाइ वहिया वहिया दुखानुन फ़क़ाल लहा वहिया दुखानुन फ़क़ाल लहा फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि तिया वलिल वलिल अर्दि तिया बहुत हमजा जेर द झटका देकर पढ़ेंगे। बहुत हमजा जेर द ताज़ेर ती लिल अर्दि तिया लिल अर्दि तिया तौअन तौअन औ करहन औ करहन वक्त की हालत में औ करहा पढ़ा जाएगा। क़ालता क़ालता
आतैना क़ालता आतैना क़ाइईना। वक्त की हालत में क़ाइईन पढ़ा जाएगा। फ़क़ضाहुन्ना फ़क़ضाहुन्ना सबअ सबअ समावातिन सबअ समावातिन फी यौमैनि फी यौमैनि व औहा व औहा फी कुल्ली फी कुल्ली समाइन अमरहा फी कुल्ली समाइन अमरहा अमरहा वज़य्यन्ना वज़य्यन्ना। ये नून को सीन मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। वज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया वज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह बिमसाबीह वहिफ्ज़न वहिफ्ज़न। वक्फ की हालत में वहिफ्ज़ा पढ़ा जाएगा। ज़ालिका ज़ालिका तक़दीरुल ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम अज़ीज़िल अलीम। फ़इन अअरदू फ़इन अअरदू फ़कुल अंज़रतुकुम फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़तम मिस्ला मिस्ला साइक़ती मिस्ला साइक़ती आदिन व समूद आदिन व समूद। सामीन मोहतरम, सूरत हामीम सजदा का रुकू नंबर 2 बड़ा रुकू है। 2 हिस्सों में हम पढ़ेंगे।
एक हिस्सा रुकू नंबर 2 का यहाँ हमने मुकम्मल किया है और इंशाअल्लाह रुकू नंबर 2 का बाकिया हिस्सा हम अगले सबक में शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان